ये काम के वक्त काम अच्छा, तो वो भी यही कहते हैं और इसलिए कहते हैं ताकि हम उसको याद रखें और अपनी जिंदगी में अपनाएं। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो के डंड पेलो। खुश रहने का है यही तरीका, हर बात का सीखिए सलीका। हिम्मत को ना हारियो खुदारा, मत ढूंढियो गैर का सहारा। अपनी हिम्मत से काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए न डरना। जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, क्या काम है गैर के करम से। मत छोड़ियो काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ न पूरा। हर वक्त में सिर्फ एक ही काम, पा सकता है बेहतरी से अंजाम। जब काम में काम और छेड़ा, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। जो वक्त गुजर गया अकारत, अफसोस हुआ खजाना गारत। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल अच्छा। कोरोना वायरस हमारे जिस्म में नाक और मुंह से दाखिल होता है और हमारे हाथ इस वायरस को चेहरे तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है। हाथों को धोते रहें और फेस मास्क लगाए रखें। समझ में आया क्या? आपकी सलामती मेरी सलामती है। छोटे समझ में आया क्या? समझ में आया। प्यारा बचपन, लाइन ना सब बच्चे को खा लेते हैं। नन्ही किलकारियाँ, मीठी मीठी बातें। जब मैं खेला था ना साथ तो इसके भाई ने मुझे खुद ही धक्का दिया। बच्चों की दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया। सुनिए हर मंगल को रात 8 बजे से 9 बजे तक बच्चों का प्रोग्राम। जी बच्चों, प्रोग्राम तो आपको सुनना है छोटी सी दुनिया, लेकिन सुनना है सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे तक। जी हाँ, शाम 4 बजे से 5 बजे तक सैटरडे को ये प्रोग्राम आप सुनते हैं और बच्चे इसमें लाइव हमें कॉल करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। जैसे कि इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूँ। मैं यकीनन उनसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं नंबर बता दूँ उन लोगों को कि जो शायद नंबर ना जानते हों और फ़ोन करना चाहते हैं, उनके बच्चे हमसे बात करना चाहते हों, तो जनाब हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो हैं 44874299 और 44879833 और 44131280। कोई भी नंबर आप डायल कर सकते हैं और मुझसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। तो अब सिलसिला शुरू करते हैं आपकी कॉल्स का और देखते हैं कि आज सबसे पहले हमारी किससे बात होने वाली है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? जी, कासिम अस्सलाम। कासिम, कैसे हैं बेटा आप? अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे। कासिम, क्या सुनाएंगे आप हमें? सुनाइए। जो भी लाए टुकड़े लाया, साफ टुकड़े। कितने टुकड़े लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कर रहे थे? मेरे भाई से बात कर ले। आपके भाई से? क्या नाम है आपके भाई का? जासिम।
चलिए बात करवाइए जासिम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जासिम क्या हाल हैं? अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे। तो जासिम क्या सुनाने वाले हैं हमें? सुनाइए। वो पंखा कौन है? बादशाह वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। रवा वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। कौन सी कौन है? अल्लाहु अल्लाह। चलो की जान है? अल्लाहु अल्लाह। इसकी सबकी जान है? अल्लाहु अल्लाह। हस्बी रब्बी सल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। قلبي قلب الله अल्लाहु अल्लाह। मेरा मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। चलो जासिम और कासिम दोनों ने बहुत जबरदस्त आपकी पेशकश। और ये बताइएगा कि स्कूल जा रहे हैं कि घर से ही पढ़ रहे हैं? जाना स्कूल। अच्छा, बारिश हो रही है कि नहीं? हो रही है। अभी भी हो रही है इस टाइम? तो थोड़ी देर चले, ऐसे भी पता नहीं हो रही है कि नहीं। अच्छा, अभी आपको नहीं पता है, तो आप दुआ करें ताकि हो और खूब खूब हो, ठीक है ना? अगर हम दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह बारिश होगी। आपको बारिश अच्छी लगती है कि नहीं? अच्छी लगती है। हाँ ना, तो फिर हमें दुआ करनी चाहिए ताकि खूब सारी बारिश हो और आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें, हम सब इंजॉय करें, ठीक है? ठीक है। ओके बेटा, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया FM 107 उर्दू रेडियो कतर से, और बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपके बच्चे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान, जैसे कि ये बच्चे हमसे इस वक्त मुखातिब हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रूहुल अमीन। मोहम्मद रूहुल अमीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे। मोहम्मद कहीं जा? आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? दोहा। अच्छा, तो आप गाड़ी में हैं, बारिश तो नहीं हो रही? थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। अच्छा चलिए, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि खूब खूब बारिश हो। जो अभी थोड़ी है ना, तो ज्यादा हो जाए ताकि मजा आए। अच्छा, मोहम्मद रूहुल अमीन क्या सुनाएंगे मुझे? सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। और आप तो पढ़ते ही अच्छा हैं। तो दोहा आप क्यों जा रहे हैं बेटा? घूमने के लिए। अच्छा, तो घूमने के लिए, ठीक है। तो दोहा तो बहुत बड़ा है, आप कहाँ कहाँ घूमेंगे? हम लोग अभी आंसर गैलरी जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आप ख्याल रखिएगा, वहाँ पे दूसरों से फासले पे रहिएगा, ठीक है? दूर इंशाल्लाह बेटा। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और अब कौन कहाँ से और क्या बात करना चाहता है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका?
احمد الحسینی. احمد الحسینی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں یہ بتائیے. ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے. اچھا یار، بڑی اچھی خبریں سنا رہے ہیں بچے. مطلب تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے تو اب دعا کرنی چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہو جائے. آپ کو بارش اچھی لگتی ہے نا؟ جی. تو کیا سنانے والے ہیں مجھے آج؟ نشید. بارش کے اوپر یا ایسے ہی؟ اوپر سنائیے. اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن. اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن. نولنا بالقرآن یا ربنا، زین اخلاقنا بالقرآن یا ربنا. سنائے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے. مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے، بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن. اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن. ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درج بدرج چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں. ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درج بدرج چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں. رب کی نوازش پاؤں گا، حق کی شفاعت پاؤں گا، نبی کا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن. اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن. بہت اچھے جی، زبردست زبردست، بڑی اچھی آپ کی خواہش ہے، اور اللہ کرے کہ آپ حافظ قرآن بنیں، اور بڑا اچھا نشید ہے یہ. بہت شکریہ احمد آپ کا، اور دعا کیجئے کہ بارش ہو، خوب خوب بارش ہو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اس لیے کہہ بھی رہا ہوں کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جیسے مجھے یاد آ رہا ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجئے گا. تو وہ کہیں وہ جا رہے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے. تو راستے میں انہوں نے، کیونکہ وہ زبانیں سمجھتے تھے، سنتے تھے، تو دیکھا چونٹیاں دعا کر رہی ہیں کہ بھئی اللہ ہمیں جو ہے سیراب کر، ہے نا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کیوں محروم رکھا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھیا چلو واپس چلو، اب دعا قبول ہونے والی ہے. تو مطلب یہ کہ ہمارے جو گناہ ہیں اور ہماری جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا کو، اور اس دنیا میں رہنے والے جتنے کیڑے مکوڑے، جتنے جانور، جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، سب کو نقصان ہوتا ہے، سب کو پریشانی ہوتی ہے. تو ہمیں بھی توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے اور خوب دے. کون کون سے بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً بارش کے لیے دعا کی تھی؟ ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عالیہ ہے. عالیہ مزل خان. کیسی ہیں خان صاحبہ؟
میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک اینڈ ٹھاک. بتائیے گا کہ بارش کے لیے دعا کی تھی؟ جی. ماشاءاللہ, بالکل. لیکن ہمارے علاقے میں نہیں آئی, لیکن خبر آئی تھی کہ دوسرے علاقوں میں آئی ہے. ہاں, کہیں بھی آئے تو صحیح ہے نا. بارش ہو تو صحیح, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ تو ہوگا, دوسرے علاقوں کو ہوگا تو ہمیں بھی ہوگا, ہے نا. تو یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے پڑھائی وغیرہ کی, کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ پڑھائی اچھی چل رہی ہے. ہمارے ایگزامز ہیں. کب سے؟ کل سے. اچھا, تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور جن بچوں کے بھی ایگزامز ہو رہے ہیں یا شروع ہونے والے ہیں تو سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں, اور سب سے گزارش یہ بھی ہے کہ وہ ایگزام کی تیاری بھی کریں. اچھا, یہ بتائیے کہ ایگزامز آپ کے آن لائن ہیں یا فزیکل ہیں؟ فزیکل ہے. اچھا, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایگزام کی تیاری کیسے کرتی ہیں؟ ہندی تو ابھی میں یاد کر رہی تھی. ہندی تو اچھے سے یاد آتی نہیں ہے. تو جو انوچھید وغیرہ ہوتے ہیں نا, میں کیا کرتی ہوں, میں انہیں گانا بنا کر یاد کرتی ہوں. ارے واہ, زبردست. یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ بھئی آپ کو جس فارمیٹ میں یاد ہو سکتا ہو اسی میں آپ یاد کر لیں. ابھی آپ کو کال کرنے سے پہلے میں ابھی گنتنتر دیوس کا انوچھید یاد کر رہی تھی. اچھا. تو اس میں بڑے ہندی والے شبد ہیں, تو اس لیے میں اسے گانا بنا کر یاد کرتی ہوں. اچھا, تو مطلب کیسے, ذرا ہمیں بھی تو سنائیں, پتہ لگے کیسے کرتے ہیں, تاکہ ہو سکتا ہے دوسرے بچے بھی ویسے ہی کر لیں. بس ایک دو لائن سنا دیتی ہوں میں آپ کو. بڑی مہربانی آپ کی, سنائیے. بھارت میں 2 طرح کے تیوہار منائے جاتے ہیں, دھارمک تیوہار تتھا راشٹریہ تیوہار. بھارت میں 3 طرح کے راشٹریہ تیوہار منائے جاتے ہیں, سوتنترتا دیوس, گنتنتر دیوس تتھا گاندھی جینتی. زبردست زبردست زبردست. کیا کہنے, یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا بتا دیا آپ نے بھائی. اب جن بچوں کو یاد نہیں ہوتا ہوگا کچھ, وہ ایسے ہی گا کے یاد کر لیں گے اس کو ٹیون میں. اچھا, آپ نے ٹیون بھی بڑی اچھی بنائی ہے, آپ کے اندر وہ سینس ہے وہ میوزک والا, تھوڑا سا مطلب مجھ سے تو زیادہ ہی ہے. اچھا عالیہ, کیا سنائیں گی اس کے علاوہ آپ؟ آج میں آپ کو ایک فنی اسٹوری سناؤں گی. اچھا, سنائیے جی فنی اسٹوری. Daddy and the Great Piano. When Daddy was a little boy, his parents bought him all kinds of toys. A ball, a lotto set, 9 pins, a car, and then one fine day, they bought him a piano. It was a beautiful, big, grand piano, and it occupied half of the living room. Can you play the piano? Daddy asked Grandpa. No, said Grandpa. Can you play the piano? Daddy asked Grandma. No, said Grandma. Then who is going to play the piano? The little Daddy wanted to know. You are, Grandpa and Grandma answered together. But I can't play the piano either, said little Daddy. You will take music lessons, said Grandpa. And Grandma added, your music teacher's name is Anna Ivanovna. Suddenly, little Daddy discovered that he had been given a wonderful gift. No teacher had come to the house ever before. A few days later, his music teacher appeared. She was an elderly, soft-spoken woman. She first played the piano for little Daddy. Then she began to teach him the notes. There were 7 in all: A, B, C, D, E, F, and G. Little Daddy learned them quickly because he drew pictures of all the notes just like the ones in his alphabet book. A is for apple, he said, and drew an apple, and so on. Little Daddy was very pleased, but soon he realized it was not that easy to learn the piano. He got tired of practicing the same little tune over and over and over again. And anyway, it was more fun to read or to play with toys, or to do nothing at all.
His teacher, who'd been so pleased with little daddy's progress in the beginning, now shook her head sadly. Don't you enjoy our lessons? The teacher asked. No, little daddy replied. He was sure that she would get angry and stop coming to the house, but she did not. Grandma and Grandpa scolded little daddy. Look at the beautiful piano we bought for you, said Grandma. A lovely teacher comes to give you lessons. Why don't you learn the piano? What a pity. And Grandpa said, now he does not want to learn music. Then he will decide he does not want to go to school. Lazy boys should be taught to work when they are young. You certainly will have to learn to play the piano. If I had been taught music when I was a child, I would have been very grateful to my parents, added Grandma. But Mama, I don't want to play the music anymore, said little daddy. This very time, Anna Ivanovna came to the house. Little daddy disappeared. Everyone searched high and low and even on the street, but they could not find him. When the time for his music lesson was over, little daddy crawled out from under the bed and said, Goodbye, Mrs. Anna. You will be very sorry, said Grandpa. I will punish him once you are through with him, Grandma said. Then little daddy said, Please, Mama, I don't want to learn the piano anymore. And he burst into tears. After all, he was still a very little boy and he hated his music lessons. Music should bring joy to the heart, said his music teacher. None of my pupils hide under their beds from me. If a child prefers to lie under the bed for 1 whole hour, it means he does not want to study music. And if so, there is no sense in forcing him to do so. Grandma and Grandpa were very disappointed. However, Anna explained to them that every child has its own likes and dislikes. We must respect that. I am sure your little boy will find his own interest and follow it, she said. When little daddy was older, he realized that he had no ear for music. He still could not carry a tone, so he suddenly would never have learned to play the piano nicely. Moral of the story: don't force children to do things. They have their own choices. Zabardast. बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है और इसीलिए ज़रूरी होता है कि बच्चों से भी उनकी जो राय है वो मालूम की जाए और उसका अंदाजा लगाया जाए कि उनका किस फील्ड में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है. बाय द वे, पियानो में आपको पता है कितनी कीज होती हैं टोटल? 48. कभी आपने बजाया है? जी, मैं बजाती हूँ. आप बजाती हैं? तो 48 वो छोटा वाला लेके बैठी हैं आप, इसका मतलब? जी, मैं छोटे वाला लेके बैठी हूँ. बच्चों वाला. सही बच्चे वाला. सही बात है. वैसे ये है कि इसमें मैक्सिमम 88 हो सकती हैं, तो 48 के बाद 66 भी होती हैं और 72 भी होती हैं. मोस्ट जो ज्यादातर आपको जो मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट्स वो 72 के साथ मिलेंगे, लेकिन जो फुल वाला होता है ना वो 88 कीज उसमें होती हैं. चलिए ठीक है जी, बहुत जबरदस्त. आपका जो मॉरल था स्टोरी का वो बहुत जबरदस्त है और यही हम कहते भी हैं सबसे. बहुत शुक्रिया आपका. हाफिज. कि आपको कोरोना वायरस के इम्कान हैं, जैसे बुखार, थकान, सूखी खांसी, नाक का बंद होना या बहना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, तो फौरन 1600 पे इत्तला करें. और याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है. सकाफत, सियासत, माशरत, अदब, खेल, मासूम बचपन, शरारती लड़कपन, भरपूर जवानी, उम्र का हर मरहला, जिंदगी का हर रंग, आपके हमराह, आपके संग. FM 107 आपके साथ साथ. और FM 107 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया, जो कि हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान लाइव आप सुन सकते हैं. और इसी दौरान आपके बच्चे हमें कॉल करते हैं. हमारे नंबर्स हैं 44874299 और 44879833
और 44131280 कोई भी नंबर आप डायल कर सकते हैं. किसी भी नंबर पर आपकी हमसे बात हो सकती है क्योंकि सारी गलियां यहीं आती हैं, सारे नंबर्स यहीं बजते हैं. हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सलवा है. सलवा, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे. क्या कर रही थी आप? मैं बस ऐसे ही याद कर रही थी जो मैं सुनाऊंगी. अच्छा, मतलब इससे पहले कि आप भूल जाएं आप मुझे सुना दीजिए, फिर और बातें करते हैं आपसे. ओके, मैं सुनाऊंगी हम सुनाइए. ओके. पैदा किया है सबको खुदा ने, खाना दिया है सबको खुदा ने, बच्चों खुदा ही सबसे बड़ा है, हम उसके बंदे वो रब हमारा, सच्चा खुदा है सबका सहारा, बच्चों खुदा ही सबसे बड़ा है. जबरदस्त, क्या बात है. बिल्कुल जी, ये बात जितनी आसान लगती है उतना ही इसको याद रखना बड़ा जरूरी होता है कि खुदाई सबसे बड़ा है और वही अकेला है और उसी के हाथ में सब कुछ है. बस वही हमें एक नवाजता है, नवाजने वाला है. तो ये बात जिंदगी भर हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि हम जो है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम ये समझ बैठते हैं कि ये फलां के पास से ही हमें सब कुछ मिलेगा अल्लाह के अलावा, तो वो गड़बड़ हो जाती है फिर. तो ये पूरी जिंदगी याद रखने वाली चीज है ना. ओके. अच्छा सलवा, अब आप ये बताइए, बारिश पहले तो ये बताइए, बारिश हो रही है? अब नहीं हो रही, लेकिन पहले बहुत हो रही थी सुबह सुबह. माशाल्लाह. कौन सा इलाका है आपका, कौन से एरिया में रहती हैं? हम मसाइद में रहते हैं. अरे वाह, तो खूब बारिश हुई. हाँ, जबरदस्त. अच्छा, नीचे पानी वानी जमा हुआ कि नहीं रोड पे? हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था, पता थोड़ा सा बन गया था. अरे गुड. तो अभी आप चाहती हैं कि और भी बारिश हो? जी, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है. आए, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है. तो आप दुआ करें ना फिर, या अल्लाह हमें खूब खूब बारिश दे. मैंने की थी सुबह सुबह, जब स्टॉप हो गई थी थोड़ी स्टॉप हो गई तो अभी फिर से कर देना, फिर से हो जाएगी. ओके, इंशाल्लाह. हाँ तो करें ना, बोले. अभी दुआ करें ना, सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं ना, सब के सब आमीन कहेंगे तो अल्लाह ताला जरूर सुनेगा. चलिए दुआ कीजिए. ओके. इंशाल्लाह अल्लाह पाक आज बारिश हो जाएगी. इंशाल्लाह. आमीन आमीन आमीन. बिल्कुल, ये प्यारी मासूम सी दुआ जरूर पूरी होगी और खूब सारी बारिश होगी, पूरे कतर में होगी. तो सलवा बेटा, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा. ठीक है, ओके. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. दुआएं हो रही हैं और कर रहे हैं सबके सब, और फोन भी हमें कर रहे हैं बच्चे. एक और बच्चा मेरे साथ है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, क्या नाम है आपका? तमीम. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. अल्लाह ठीक ही रखे हमेशा. तो क्या सुनाएंगे आप? मैं हम्द पढ़ूंगा. पढ़िए. जिसने बसाई दुनिया, गुलशन खिलाई जिसने, दरिया बहाए जिसने बनाए सारे ये चांद और तारे, मुझको भी जिंदगी दी, तुझको भी जिंदगी दी, सारे जहां का मौला, सारे जहां का दाता. वाह 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 वाह. बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जबरदस्त आपने हम सुनाई. अच्छा ये बताइए, आप क्या कर रहे थे अभी? मैं अभी वेट कर रहा था. किसका वेट कर रहे थे? किसका वेट कर रहे थे? कॉल लगने का? हाँ. अच्छा, बारिश हुई? देखी आपने बारिश? हाँ, देखी बारिश. अभी हो रही है कि नहीं? हो रही है. अरे वाह, जबरदस्त. फिर तो आप एंजॉय करें बारिश में.
اور دعا بھی کریں کہ پورے قطر میں بارش ہو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بچہ مجھے کہتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اسید. محمد اسید. جی محمد اسید, کیا حال ہے؟ کہاں گم ہیں آپ؟ آپ تو بہت زمانے کے بعد ہمیں کال کر رہے ہیں, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں گم ہیں؟ کہیں گم ہو گئے تھے آپ؟ نہیں. کال نہیں آ رہی تھی, کال مل نہیں رہی تھی. اچھا جی, چلیے. تو محمد اسید, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ حمد پورٹ. کہاں؟ حمد پورٹ. حمد پورٹ پہ ہیں. وہاں پہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہمارا گھر چینج ہوا ہے جنوری سے. اچھا, تو آپ حمد پورٹ کے پاس ہیں, تو آپ بڑے بڑے جہاز دیکھتے ہوں گے پھر تو. 2020 والی جنوری. اچھا, تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں تو بڑے بڑے جہاز دیکھتے ہوں گے آپ, پانی والے نظر آتے ہیں آپ کو؟ نظر نہیں آتے, لیکن کبھی کبھی زور زور سے آواز آتی ہے. ہاں, نظر نہیں آتی لیکن آواز آتی ہے قوں کر کے نا, وہ ان کی آوازیں ایسی ہوتی ہیں. اچھا, تو اسید کیا سنائیں گے آپ مجھے؟ ایک نظم سنائیں گا. نظم سنائیے. قلبی یشتاق الی الکعبہ ویذوب ودادا ومحبہ في بلاد طيبة التربة وبقاع عامرة رحبة هي مهبط وحي الرحمن شرفت بنزول القرآن هي نور يغمر وجداني وبحب يجذبني صوبة أشتاق إلى الحرم الأكبر وكذا أشتاق إلى زمزم كما أرجو يوما أن أغنم يا قومي وأفوز بشربة لبيك إله الأكوان لبيك بقلبي ولساني أقبلت بفيض إيماني يدعوك لأصفر بالتوبة. بہت اچھے, زبردست. ہم سب کی جو ایک دل کی ترجمانی ہے وہ اس نظم میں تھوڑی تھوڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم سب ہی چاہتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جلد سے جلد عمرے پہ جائیں, حج پہ جائیں, اور جو کئی سالوں سے جو لوگ نہیں جا سکے ہیں تو وہ سب چاہتے ہیں کہ جائیں. اور یہ ایک دعا بھی ہے ہماری طرف سے, ہم سب کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ سب کو موقع دے. اسید, بہت شکریہ بیٹا آپ کی کال کا, اپنا خیال رکھیے گا. ہاں جی, کروائیے بات. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ انیسا. جی انیسا, کیا حال چال ہیں, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ, اللہ ہمیشہ ٹھیک رکھے. کیا سنائیں گے مجھے؟ آپ کو میں ایک سوال پوچھوں. ارے کیوں, میں نے ایسا کیا کر دیا بھائی؟ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ آپ مجھے سوالوں کے کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہیں؟ چلیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ سامنے آ کر ہوئے دو مر جائے نہ زخمی ہو. پھر سے بولیے, میں سمجھ نہیں سکا. کیا کہا؟ سامنے آ کر ہوئے دو مر جائے نہ زخمی. بیٹا آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سامنے آئیں دو, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں, میں بول رہی ہوں سامنے آ کر ہوئے دو مر جائے نہ زخمی ہو. سامنے آ کر ہوئے دو, سامنے آ کر ہوئے دو, آگے کیا کہا؟ مر جائے نہ مارا جائے نہ زخمی ہو. مارا جائے نہ زخمی ہو. سامنے آ کر ہوئے دو, مارا جائے نہ زخمی ہو. یار یہ تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو آپ نے مشکل پوچھ لیا آپ نے. یہ تو آپ کو ہی بتانا پڑے گا بھائی, میرے تو اوپر سے ہی گزر گیا بالکل.
क्या है ये? आईना। आईना, आईना, हाँ भाई है तो सही है, आईना, आईना, ओके, आपके लिए तालियां। अच्छा, इसको एक बार फिर से बोलिएगा, आपने क्या कहा था? सामने आकर हुए दो मारा जाए ना जख्मी हो। अच्छा, सामने आकर हुए दो मारा जाए ना जख्मी हो। चलिए ठीक है, जबरदस्त जी, आपने हमें जो है ना आज लाजवाब कर दिया अपनी पहली पूछ करके, और हम बूझ नहीं सके, तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो आप पूछेंगी ना, फिर मैं आपको बता दूंगा ये वाला। कुछ और पूछा तो फिर गारंटी नहीं है, सही है? चलिए बेटा, आप दोनों रहें सलामत। और स्कूल जाती हैं आप? नहीं, कल जाऊंगी। कल जाएंगी, चलिए पूरे एहतियात के साथ, फेस मास्क लगा करके, और स्कूल में दूसरे बच्चों से दूर रह के सिर्फ अपने टेबल पे बैठना है, और हैंड सैनिटाइजर की जो छोटी बोतल होती है ना, वो लेके जाना साथ में, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जब आपको लगे कि आपको कोरोना वायरस के इम्कान हैं, जैसे बुखार, थकान, सूखी खांसी, नाक का बंद होना या बहना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, तो फौरन 1600 पे इत्तला करें। और याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है। सबसे बढ़ के गुड प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया FM 107 पर, और उर्दू रेडियो कदर से ये प्रोग्राम आप हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान सुनते हैं, और हमसे बच्चे बातें करते हैं लाइव। हमारे नंबर्स, वो नंबर्स के जिन पर बच्चे हमसे बात कर सकते हैं, वो हैं 44874299, 44879833 और 44131280। कोई भी नंबर डायल कीजिए, बात में ही करूंगा। इससे पहले कि बच्चे फोन से निकल करके मेरी पिटाई करने यहां पे पहुंच जाएं, मैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं एक बार फिर से। और इस बार कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? हफ्सा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। हफ्सा, क्या कर रही थी आप? सुन रही थी आपका प्रोग्राम। अरे वाह, तो क्या क्या सुना आपने? क्या सुना? बच्चों का प्रोग्राम। हाय, बच्चों का प्रोग्राम सुन रही थी ये बड़ी बुड्ढी। अच्छा, ये बताइए ना कि आपने क्या सुना, कौन सी बात अच्छी लगी आपको? सारी, फिर भी कोई एक तो बताइए। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, ये बताइए हमें। सोशल डिस्टेंस। अरे वाह, और? सैनिटाइज करना है। अरे वाह, और? साबुन से हाथ धोना। क्या बात है भाई, क्या बात। बिल्कुल सही जवाब दिए सारे के सारे आपने हफ्सा। बस ये 3 चीजें अगर हम कर लेना तो इंशाअल्लाह हम इस वायरस से महफूज रहेंगे। हफ्सा, क्या सुनाएंगे मुझे? क्या सुनाएंगे? सुनाइए। I love Muhammad, he loves Muhammad, he loves Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. He taught us how to pray and how to make wudu, to never say a lie and always tell the truth. I love Muhammad, he loves Muhammad, she loves Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हफ्सा, बहुत प्यारी सी नात छोटी सी आपने सुनाई और सारे सवालों के जवाब भी दिए। बहुत शुक्रिया बेटा आपकी कॉल का। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज।
ایک اور چھوٹے سے مہمان ہمارے. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ارے بھائی کیا ہو گیا؟ آپ کی کال سے کوئی ناراض ہو گیا گھر میں؟ یہ اتنی آوازیں کیوں آ رہی ہیں بھائی؟ کون ہے یہ؟ میرا چھوٹا بھائی. اچھا تو آپ کے چھوٹے بھائی کو بھی بات کرنی ہے کیا؟ نہیں. وہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آپ کی کال ملی تو وہ ناراض ہو گئے کہ بھئی خود ہی بھیا بات کر رہے ہیں، ہم سے نہیں کروا رہے. اچھا تو اپنا نام بتائیے. عمر عبد المنان. عمر صاحب کیا سنانے والے ہیں ہمیں آپ؟ نعت سنائیے. چشمے کرم سے آپ کی انسان ہو گئے، وحشی عرب کے صاحب ایمان ہو گئے. چشمے کرم سے آپ کی انسان ہو گئے، وحشی عرب کے صاحب ایمان ہو گئے. قسمت سے جن کو مل گئی قربت رسول کی، قسمت سے جن کو مل گئی قربت رسول کی، خالد بلال بوذر مسلمان ہو گئے. چشمے کرم سے آپ کی انسان ہو گئے. اللہ کا کلام بھی ایسا کلام ہے، اللہ کا کلام بھی ایسا کلام ہے. فاروق نے سنا تو مسلمان ہو گئے، فاروق نے سنا تو مسلمان ہو گئے. جس راہ سے رسول مکرم گزر گئے، جس راہ سے رسول مکرم گزر گئے، اس راہ کے شجر بھی مسلمان ہو گئے، اس راہ کے شجر بھی مسلمان ہو گئے. جب سے قدم رسول کے آئے زمین پر، جب سے قدم رسول کے آئے زمین پر، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے. چشمے کرم سے آپ کی انسان ہو گئے. ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت اعلیٰ.
बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा और सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और बारिश हुई आपके यहाँ? जी। चलिए जबरदस्त, तो दुआ कीजिए कि पूरे मुल्क में हो, पूरे कतर में हो, हर जगह हो, जहाँ नहीं हुई वहां पे हो जाए। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। और हमारे हाथ इस वायरस को चेहरे तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है। हाथों को धोते रहें और फेस मास्क लगाए रखें। समझ में आया क्या? आपकी सलामती मेरी सलामती है। छोटे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? FM 107 जी, तो अब हमारे इस प्रोग्राम आज के इस हलके को ख़त्म करने का वक्त आन पहुंचा है। और जिन बच्चों ने बहुत कोशिश की लेकिन उनसे हमारी बात हो नहीं सकी, मैं देख रहा था कि लाइंस मुसलसल वो ब्लिंक हो रही हैं, लेकिन ये है कि जाहिर है कि कुछ ही बच्चों से बात हो सकती है। तो उनसे ये वादा है कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारी उनसे ज़रूर होगी बातचीत। और साथ साथ मैं कहूँगा कि कोरोना वायरस को हमें हराना है, उसके लिए एहतियाती जो तदाबीर हैं उन पे अमल करना ही करना है। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई सुस्ती, कोई काहली नहीं होनी चाहिए, ना बड़ों की जानिब से, ना बच्चों की जानिब से। गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल बाहर ना निकलें, ना बड़े निकलें, ना छोटे निकलें। और जब बाहर निकलना हो तो पूरे एहतियात के साथ मुकम्मल ख्याल करके निकलना है। और साथ साथ बारिश के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस नेमत से हमें नवाजे और पूरे कतर में बारिश हो, और जहाँ जहाँ भी बारिश की कमी है वहाँ ये कमी दूर हो, और जहाँ ज़्यादा हो रही है, जहाँ लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, तो अल्लाह ताला वहाँ पर भी अपने करम का मामला फरमाए और उनको महफूज रखे। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया के आज के हल्के से अब उबैद ताहिर को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे शाम 4 बजे आपकी खिदमत में लाइव फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, और ये भी याद रखिए कि अगर सैटरडे के अलावा आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो रिपीटेड है, लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी कॉल करें तो फिर सैटरडे शाम 4 बजे जरूर कॉल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।